Hello everyone, it's me Sanjita Pandit. Welcome back to channel Medical with Sanju. आज म यहाँहरुको लागि MCQ क्वेशन्स मिडवाइफरी टपिकमा चाहिँ लिएर आएको छु। सो हेरौं, फर्स्ट क्वेशन रहेको छ Vaginal canal normally has option A an acidic environment, option B an alkaline environment, option C a neutral environment, option D an environment difficult to determine. यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ए। यो चाहिँ एसिडिक नेचरको हुन्छ। भेजाइना एसिडिक नेचरको हुन्छ। यसको pH हुन्छ 3.5 to 4। यसमा चाहिँ ल्याक्टोब्यासिलस एसिडोफिलस प्रेजेन्ट हुन्छ। यसलाई डोडरल्यान्ड ब्यासिली पनि भनिन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ ग्लाइकोजेनलाई ल्याक्टिक एसिडमा कन्भर्ट गर्छ। क्वेशन नम्बर 2, in a healthy woman, the only organism found in upper two-thirds of the vagina is option A monaliasis, option B Doderland bacillus, option C gonorrhea, and option D trichomoniasis. इसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी Doderland bacillus. क्वेशन नम्बर 3, acid medium of vaginal maintained by option A Trichomonas vaginalis, option B Streptococci, option C Doderland bacilli, and option D E. coli. Acid medium of vaginal maintained by Doderland bacilli. Option C is right answer. Question number 4. The opening of the Bartholin duct are situated in the option A vagina, option B uterus, option C superficial perineal pouch, and option D vestibule. The right answer is option D vestibule. अनि चाहिँ यसको ओपनिङ भाग हुन्छ in each lateral wall of the vestibule of the vagina, just near the opening at the base of the labia majora. र यसले चाहिँ स्मल अमाउन्टमा म्युकस चाहिँ सेक्रेट गर्छ ड्युरिङ द सेक्सुअल एराउजल एन्ड इन्टरकोर्स को बेलामा, के को लागि लुब्रिकेसन को लागि। क्वेशन नम्बर 5, Bartholin's gland is present in option A vagina, option B uterus, option C ovaries, and option D cervix. बार्थोलियन ग्लैंड चाहिँ ई भेजाइनामा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अप्सन ए इज राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 6, which of the following is the normal position of the uterus? Option A retroverted and reflected, option B retroverted and retroflexed, option C retroverted and anteflexed, option D anteverted and anteflexed. The right answer is option D anteverted and anteflexed. यो चाहिँ normal position of uterus भयो। यसमा के हुन्छ the position of the uterus within the true pelvis is of anteversion है, यो भनेको forward without bending, and anteflexion भनेको हुन्छ abnormal forward bending. Question number 7, the thickest layer of the uterus is option A endometrium, option B myometrium, option C perimetrium, and option D peritoneum. uterus को 3 लेयर हुन्छ, perimetrium, myometrium and endometrium. आउटर लेयरलाई perimetrium भनिन्छ, मिडल लेयरलाई myometrium and इनरलाई endometrium भनिन्छ, र थिक भनेको myometrium हुन्छ। अप्सन बी इज राइट आन्सर। Myometrium is the thickest layer of the uterus. Question number 8, uterine pacemaker situated at option A cornea of uterus, option B isthmus, option C cervix, and option D body of the uterus.
फर्स्टमा युटेराइन पेसमेकर के हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। युटेरसमा सोम चाहिँ यस्तो एरियाहरू छ जसले चाहिँ कन्ट्राक्सनको लागि मायोमेट्रियमलाई स्टिमुलेट गर्छ लेबरको बेलामा, त्यो भनेको युटेराइन पेसमेकर हो। एन्ड इट इज लोकेटेड नियर द ओपनिङ अफ द फ्यालोपियन ट्युब, जस्ट फ्यालोपियन ट्युबको ओपनिङले चाहिँ यो चाहिँ सिचुएटेड भएको हुन्छ है। द पोइन्ट्स वेयर युटेरस एन्ड द फ्यालोपियन ट्युब मिट, द्याट मिन्स कोर्निया अफ युटेरस। सो द राइट आन्सर इज अप्सन ए, कोर्निया अफ द युटेरस मा के हुन्छ यसको युटेराइन चाहिँ पेसमेकर हुन्छ। क्वेशन नम्बर 9, व्हाट इज द नर्मल साइज अफ द युटेरस? ऑप्शन ए 7.5 into 1.5 into 1 centimeter, ऑप्शन बी 9 into 9 into 2 centimeter, ऑप्शन सी 7.5 into 2.5 into 1.5 centimeter, and option D 7.5 into 5 into 2.5 centimeter. The right answer is option D. The normal size of the uterus is 7.5 into 5 into 2.5 centimeter. Question number 10. The normal uterus weight ... grams. Option A 80 grams, option B 90 grams, option C 60 grams, and option D 50 grams. Normal uterine weight is 60 grams. Option C is right answer. यो चाहिँ नन प्रेग्नेन्ट वुमेन्समा हुन्छ एन्ड प्रेग्नेन्सीको बेलामा 900 to 1000 ग्रामसम्म चाहिँ यसको वेट पुग्छ। क्वेशन नम्बर 11. Endometrium in a pregnancy is known as option A decidua, option B decubitus, option C trophoblast, and option D gravid endometrium. The right answer is option A decidua. The endometrium or inner lining of the uterus during pregnancy called decidua. अथवा यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, decidua is a name given to endometrium during pregnancy. अथवा यसले के गर्छ, यसमा चाहिँ यसको सर्फेस स्पोन्जी हुन्छ जसले चाहिँ प्रेग्नेन्सीलाई मेन्टेन गर्छ। क्वेशन नम्बर 12. After the fertilized ovum has implanted itself, the endometrium is known as option A perimetrium, option B decidua, option C myometrium, and option D all above. और यो क्वेशन जस्तै हो, यो घुमाइदिएको छ, ओन्ली कन्फ्युज हुनु भएन। राइट आन्सर इज ऑप्शन डी decidua. क्वेशन नम्बर 13. Fallopian tube is lined by option A columnar epithelium, option B stratified epithelium, option C slated epithelium, and option D germinal epithelium. Fallopian tube is lined by option C slated epithelium. अर्को यसरी पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ, fallopian tube को चाहिँ साइज कति हुन्छ अथवा कस्तो शेपको हुन्छ? यसको साइज हुन्छ 10 सेन्टिमिटर लङ। यो ट्युब लाइक स्ट्रक्चर को हुन्छ अथवा हलो अथवा सिलिन्ड्रिकल साइज को यो चाहिँ हुन्छ एन्ड स्लेटेड कलुमनार इपिथेलियम टिस्युले चाहिँ यो कभर गरेको हुन्छ। क्वेशन नम्बर 14. The length of the fallopian tube range from option A 22 to 27 centimeter, option B 7 to 12 centimeter, option C 28 to 31 centimeter, and option D 2 to 7 centimeter. रेंज मा सोधेको छ भने आन्सर अप्सन बी हुन्छ 7 to 12 सेन्टिमिटर। तर एक्ज्याक्ट सोध्दाखेरि यसको 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। क्वेशन नम्बर 15. Egg cells are seen in the option A intestine, option B stomach, option C fallopian tube, and option D vagina. The right answer is option C fallopian tube मा हुन्छ चाहिँ egg cell fallopian tube मा चाहिँ देखा पर्छ। यो भनेको नन सिलेटेड एपिथेलियम सेल चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा।
and it provides nutrition and protection to the ovum and also activate the sperm. Sperm लाई activate गर्छ र nutrition पनि provide गर्छ र यसले चाहिँ ovum लाई के गर्छ protection गर्छ. Question number 16. Narrowest part of the fallopian tube is the option A interstitial, option B isthmus, option C infundibulum and option D ampulla. Fallopian tube को चारवटा पार्ट हुन्छ. इंटरस्टिटियल, इंटरस्टिटियल लाई इंट्राम्यूरल पनि भनिन्छ. 2 नम्बरमा isthmus, 3 नम्बरमा ampulla and D मा infundibulum. इंटरस्टिटियल को लेंथ हुन्छ 1.25 सेन्टिमिटर एंड इसको डायमीटर 1 mm हुन्छ. isthmus को लेंथ हुन्छ 2.3 सेन्टिमिटर एंड डायमीटर 2 mm. ampulla को लेंथ 6 सेन्टिमिटर एंड डायमीटर 5 mm. infundibulum को लेंथ चाहिँ हुन्छ यसको 1.25 सेन्टिमिटर एंड डायमीटर 5 mm हुन्छ. सो न्यारोइङ कुन भयो सबभन्दा यसमा इंटरस्टिटियल, किनभने यसको डायमीटर 1 mm छ मात्र र लेंथ 1.25 सेन्टिमिटर. न्यारेस्ट पार्ट मा आउँछ यो के रे इंटरस्टिटियल. सो राइट आन्सर यसको अप्सन ए हुन्छ इंटरस्टिटियल. क्वेश्चन नंबर 17. द फंक्शन अफ द fallopian tube is option A secretion of estrogen and progesterone, option B passageway for fetus, option C occurrence of fertilization and option D developing fetus. The functions of the fallopian tube is occurrence of fertilization. यहाँ चाहिँ fertilization हुन्छ. fertilization भनेको मेल को स्पर्म एंड फिमेल को ओभम दुईटैको चाहिँ मिलन हुनुलाई चाहिँ fertilization भनिन्छ र यो चाहिँ fertilization fallopian tube मा हुन्छ. fallopian tube को एम्पुला पार्ट मा हुन्छ. क्वेश्चन नंबर 18. X-ray study of the fallopian tube is known as option A Salpingography, option B Myelography, option C Cholecystoscopy and option D Myelography. X-ray study of the fallopian tube is known as Salpingography. Salpino भनेको fallopian tube लाई भनिन्छ र यदि यसमा इन्फेक्सन भयो भने the infection and the inflammation of the fallopian tube is known as salpingitis. है र यसको एक्सरे गर्नेलाई भन्छ salpingography. क्वेश्चन नम्बर 19. In which part of the female body zygote develop? Option A vagina, option B fallopian tube, option C ovaries and option D uterus. The right answer is option B fallopian tube. fallopian tube मा जाइगोट चाहिँ डेभलप हुन्छ. जाइगोट भनेको फर्टिलाइज्ड ओभम लाई भन्छ र यो भनेको fallopian tube को एम्पुला भन्ने पार्ट मा हुन्छ. The cell produced by the union of the two gamete, that is sperm and ova, to the period of 2 weeks is known as fertilized ovum अथवा जाइगोट. Initially, development of zygote or fertilized ovum occurred in the fallopian tube, first 3 to 7 days, and later development occurred into uterine cavity. र अर्को कुरा के हुन्छ यसमा fertilized ovum चाहिँ implant हुन्छ 6 to 7 days मा uterus मा गएर चाहिँ यो implant हुन्छ. Question number 20. Which of the following is the common site of fertilization? Option A ampulla, option B infundibulum, option C isthmic and option D interstitial. कहाँ हुन्छ एम्पुला अफ द fallopian tube. fallopian tube को एम्पुला भन्ने चाहिँ पार्ट मा हुन्छ. यसको लेन्थ हुन्छ एम्पुला को लेन्थ 6 सेन्टिमिटर एन्ड डायमिटर 5 mm. It is the widest and the longest part of the fallopian tube. So यही ठाउँमा के हुन्छ fertilization हुन्छ, जाइगोट डेभलप हुन्छ. Question number 21. Fertilization of two ova released in different menstruation cycle is known as
Option A, superfetation. Option B, supercondition. Option C, fetus papices. And option D, none of above. The right answer is option A. यसको चाहिँ option A right answer हुन्छ superfetation. यदि चाहिँ fertilization of two ova released in different menstruation cycle मा रिलिज भएर चाहिँ fertilization भएको छ भने त्यसलाई superfetation भनिन्छ है. तर यदि सेम menstruation cycle मा यो थियो डिफरेन्ट को, तर यदि सेम menstruation cycle मा चाहिँ fertilization भएको छ भने two or more ova को त्यतिखेर त्यो कन्डिसनलाई superfecundation भनिन्छ. जुन अप्सन बी मा दिएको छ सुपरफेकाउन्टेसन, यो भनेको सेम चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन साइकलमा हुनु र सुपरफेटेसन भनेको डिफरेन्ट मेन्स्ट्रुएसन साइकलमा. क्वेशन नम्बर 22, द प्रोसेस अफ फ्युजन अफ द स्पर्मेटोजोन विथ द म्याच्योर ओभम इज कल्ड. यहाँ म्याच्योर हुन्छ. अप्सन ए ओभुलेसन, अप्सन बी ग्यामेटोजेनेसिस, अप्सन सी फर्टिलाइजेसन एन्ड अप्सन डी इम्प्लान्टेसन. Right answer is option C, fertilization. The process of fusion of spermatozoon with the mature ovum. Spermatozoon भनेको sperm को मिलन हुनु ovum सँग त्यो भनेको fertilization नै भनिन्छ. Ovulation भनेको at 14 days मा हुन्छ है. Gametogenesis भनेको gamete बन्नुलाई, gamete बन्ने प्रोसेसलाई र implantation 6 to 7 days मा जायगोट चाहिँ uterus मा आएर बस्नु, implant हुनु. Question number 23. Ovulation is defined as option A, maturation of the graphene follicle, option B, rupture of graphene follicle, option C, seepage of blood through vagina, option D, facilitate their maturation during the embryonic development. The right answer is option B. Rupture of graphene follicle is the ovulation. Question number 24. When is the best times to achieve pregnancy? Option A, midway between 7th to 8th day of ovulation. Option B, immediately after starting of the next period. Option C, 14 days before the next period is expected. And option D, 14 days after the beginning of the next period. यसको सबभन्दा बेस्ट टाइमिङ भनेको यो हुन्छ. बिफोर द नेक्स्ट पिरियड इज एक्सपेक्टेड, 14 days बिफोर द नेक्स्ट पिरियड इज एक्सपेक्टेड इज द बेस्ट टाइमिङ. क्वेशन नम्बर 25. आफ्टर ओभुलेसन हैज अकर्ड द ओभम रिमेन वायबल फॉर. ऑप्शन ए 1 to 6 hours, ऑप्शन बी 12 to 24 hours, ऑप्शन सी 24 to 36 hours and ऑप्शन डी 48 to 72 hours. The right answer is option B, 12 to 24 hours. ओभम को लागि चाहिँ 12 to 24 hours हुन्छ र स्पर्म को 48 to 72 hours हुन्छ. Question number 26. The term metal merge refers to. Option A, varying degree of abdominal pain during ovulation. Option B, pelvic caudal pain during pregnancy. Option C, lower abdominal cramp during menstruation. Option D, intermittent uterine contraction during labor. The right answer is option A, varying degree of abdominal pain during ovulation. है मिल्क मार्ज अथवा यसलाई मिड पेन भनी भनिन्छ. इज एन abdominal pain midwife between menstruation periods occurring at the time of ovulation and from the ovulation site. It occurs due to the peritoneal irritation caused by fluid and blood released from ruptured follicles. Question number 27. Feeding abdominal pain due to follicular bleeding causing peritoneal irritation is called. Option A, corpus hemorrhagium. Option B, Mittel's march. Option C, corpus luteum and option D, corpus albicans.
माथिको क्वेशनलाई चाहिँ घुमाएको छ. द राइट आन्सर इज अप्सन बी, millet Mars. Question number 28. A high concentration of estrogen in blood. Option A cause ovulation. Option B stimulate lactation. Option C inhibits secretion of FSH. Option D is one cause of osteoporosis. The high level of estrogen in blood cause the ovulation. Option A is right answer. Option A is right answer. Question number 29. In lecture on sexual functioning, the nurse planned to include the fact that ovulation occur when the option A oxytocin level is high, option B blood level of LH is high, option C progesterone level is high, and option D endometrial wall is swelled up. Option B is right answer. Blood level of LH is high. LH hormone, that is luteinizing hormone ले चाहिँ ovulation maintain गर्छ. LH is essential for the ovulation. यसले चाहिँ के गर्छ, म्याच्योर ग्राफियन फोलिकल्सहरूलाई चाहिँ रप्चर गर्छ र जुन चाहिँ त्यो रप्चरिङलाई ओभुलेसन भनिन्छ है. यो चाहिँ 24 आवर्स आफ्टर द LH सर्ज, आफ्टर द्याट मिन्स LH हर्मोन सेक्रेट भएको 24 आवर्समा चाहिँ ओभुलेसन हुन्छ. Question number 30. LH surge occurs. Option A 24 hours after ovulation. Option B during ovulation. Option C 24 hours before ovulation. And option D 4 days after ovulation. Within 24 hours before ovulation. Option C is right answer. आजको लागि यति. फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अरु क्वेशन लिएर आउने छु. Thank you so much.